এবার বাংলা এবং বিহারের 5টি জেলাকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার দাবি তুললেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। আর এ নিয়ে সংসদে এই দাবি পেশ করেছেন তিনি বলছেন যে বাংলার 2টি জেলা মালদা মুর্শিদাবাদ এবং বিহারের 3টি জেলা কাটিহার কিষানগঞ্জ এবং আরারিয়া, বাংলা বিহারের এই 5টি জেলা নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ে তোলা হোক। জনবিন্যাসে বদল ঘটানো হয়েছে এই 5টি জেলায়, এমন বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সেই সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ অভিযোগ তুলে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি করেছেন বিজেপি সাংসদ। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা না গেলে হিন্দুদের অস্তিত্ব থাকবে না, বিস্ফোরক অভিযোগ निशिकांत दुबे। हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संस्थापना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एम्प्लॉय पर रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। বিজেপির একটা সুবিধা আছে, বিজেপির নেতাদের দেখলে বোঝা যাচ্ছে যেখানে যেখানে ভোটে হারবেন সেই সবকটা জায়গাকে তারা কেন্দ্রশাসিত রাজ্য করে দিতে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করে দিতে চান। এটা তো হাস্যকর ব্যাপার। উত্তরে একটা কে বলে বসলো ওটাকে ভাগ করে ওদিক, একজন কেউ বললো উত্তর পূর্বাঞ্চল ওদিক, একজন বললো অমুক রাজ্য, একজন বললো তাহলে মাঝখানের ওই রাজ্যগুলো দিলে। আপনি যখনই দেখবেন যে বিজেপি কিছু আলাদা করতে চাইবে তাহলে আপনি পরিষ্কার বুঝে নেবেন যে ওই জায়গাটায় বিজেপির সংগঠন নেই, বিজেপি ভোটে হারছে এবং আরো বেশি ভোটে হারার ভয় পাচ্ছে। সেই কারণেই এই ধরনের কথাগুলো উঠছে। কি পাগল! পশ্চিমবঙ্গ একটা সম্প্রীতির জায়গা, এর একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। এখানে দুর্গোৎসব, ঈদ, বড়দিন সবাই মন থেকে পালন করেন। বিজেপির এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ধরা যাক মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্র হিন্দু ভোট গোটাটাই, তো 1%ও সেখানে সংখ্যালঘু ভোট নেই, তাহলে হারলো কেন? হিন্দুদের ভোটেই তো হারছে বিজেপি। ফলে এই হিন্দু ওরা হচ্ছে ভেজাল হিন্দু। হিন্দুত্বের বিকৃত মার্কেটিং করতে গিয়ে বিজেপি সমাজের ক্ষতি করছে। ওরা হিন্দুরও বন্ধু নয়, মুসলমানেরও বন্ধু নয়, খ্রিস্টানেরও বন্ধু নয়।